Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faidatun ay hadhihi faidah. Wa fil itqan al-imam as-Suyuti rahimahullah tersebut di dalam kitab Al-Itqan karangan Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, akhrajat Darimi anil Mughirah ibni Subay, telah mengeluarkan oleh Darimi daripada Mughirah bin Subay. Wa kana, dan adalah itu Mughirah, min ashabi Abdullah, termasuk daripada muridnya Abdullah bin Mas'ud. Man qara'a 10 ayatin minal Baqarah inda manamihi lam yansal Qur'an. Barang siapa yang membaca 10 ayat dari surah Al-Baqarah ketika hendak guring, maka dia tidak akan kelupaan Al-Quran yang telah dia hafal. Artinya ini adalah amalan supaya hafalan-hafalan yang ada daripada Al-Quran itu kada terhapus dari hati kita. 10 ayat di surah Baqarah, arba'un min awwaliha, 4 ayat dari awal surah Baqarah. Wa ayatul kursi, ayat kursi 5 ayat. Wa ayatani ba'daha, dan 2 ayat sesudah ayat kursi. Wa ayatani ba'daha, dan 2 ayat sesudah ayat kursi. Wa salasun, dan 3 ayat min akhiriha, dari akhir surat Al-Baqarah. Ujar Al-Kalbi, aku mempunyai seorang anak, bila mana dia membaca Al-Quran, nasiyahu, dia lupa akan Al-Quran itu. Aku ada bisi anak yang begitu hafal sedikit hilang hafalannya. Para'aitu qailan yaqulu li, aku melihat orang yang berkata bagiku di dalam mimpi, artinya uktub lahu fi ina'in ma'in, tuliskan bagi anak engkau itu pada bejana air. Ar-Rahman allamal Qur'an khalaqal insan allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna alaina bayanah bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Tulis di piring, contohnya jangan berbaris menulisnya, jangan bertitik, karena itulah huruf yang asli yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuntung ditulis di piring putih umpamanya, wa alqi alaihi ma'zamzam wasqihi waladaka yahfadul Quran insyaallah ta'ala. Kemudian tumpahkan atas itu bejana yang ditulis tadi air zam-zam. Minumkan itu air kepada anak engkau, niscaya dia akan hafal Al-Quran insyaallah ta'ala. Zakarahul Habib Ali ibn Hasan al-Attas radhiyallahu anhu fi fil Qirtas, intaha. Faidatun, ini faidah lagi. Qala Syekh Muhammad Al-Umari fi kitabih Al-Bahril Anwar inda dzikrihi manafi'a asma'illahil husna. Qala, berkata Syekh Muhammad Al-Umari, ismuhu ta'ala, bermula nama Allah Al-Alim,
Man dawama ala dzikrihi, siapa yang mengekali atas berzikir dengan al-alim, dengan perkataannya ya alim, ya alim, ya alim, ya alim, ya alim. Takallama bi'ilmin lam yakun ya'lamuhu, niscaya dia akan berkata-kata dengan ilmu yang belum pernah dia ketahui. Wa zaharat ala lisanihil hikmah, dan timbul di lisannya itu hikmah. Membacanya 150 kali 150 kali sehari. Ya alim, ya alim, ya alim, ya alim. Wasmuhu ta'ala, dan nama Allah al-badi'. Zakiruhu, orang yang berzikir dengan nama Allah al-badi', dengan disebutnya ya badi', ya badi', ya badi', la yazalu yubdi anhu al-ulum al-ilahiyah, senantiasa Allah timbulkan daripada dia ilmu-ilmu ketuhanan. Wa yunbi'ullahu al-uluma ala lisanih, dan Allah timbulkan ilmu-ilmu atas lisannya. Sebanyak 86 kali membacanya ya badi', ya badi', ya badi', ya badi', 86. Faidatun, ay hadhihi faidah. Qala ba'dul masyayikh, berkata para guru-guru, innal iktsara wal mulazamata min dzikri bismillahirrahmanirrahim yanubu manab asy-syaikhil mursyidil murabbi idza faqadahu at-talibu wa a'wazahu. Bahwasanya memperbanyak dan melazimi, mengekali daripada menyebut bismillahirrahmanirrahim, mengganti dia, menempati dia pada tempat syekh yang membimbing dia, yang mendidik dia. Apabila dia si talib, si penuntut ilmu itu tidak mendapat akan guru yang membimbingnya. Wa a'wazahu, sama aja artinya, tidak mendapat si talib akan syekh mursyid. Umpamanya kita kada berisi orang yang membimbing kita secara khusus, kita kada punya orang yang mengarahkan kita secara khusus. Kalau kita hendak berisian pembimbing ruhani kita secara khusus, perbanyak mengata bismillahirrahmanirrahim. Wa aqallul iktsar, sekurang-kurang memperbanyak itu adadu hurufiha, sebilangan hurufnya bismillahirrahmanirrahim, fi kulli yaumin, pada tiap-tiap hari, wa lailatin, dan malam, wa dzalik 722 marratan, 722 kali. Siang 722, malam 722. Maka itu nanti akan dijadikan Allah sebagai pembimbing dia, sebagai pengarah dia dalam kehidupannya. Intaha minal qirtas. Faidatun, ay hadhi faidah, hadza zikru, bermula ini zikir, yu'ta bihi, didatangkan dengan ini zikir, qabla kulli qiraah, sebelum tiap-tiap membaca, baik membaca kitab, baik membaca apa yang bermanfaat tentunya. Nah, bagus sebelum membaca itu membaca ini terlebih dahulu. Mimmastuhira anis salaf, daripada yang dikenal daripada ulama salaf, bil futuh, dengan keterbukaan pintu ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Masa hendak mutalaah, hendak membaca kitab, baca ini dahulu. Nah, dengan membaca ini dahulu sebelum mutalaah, akan dibukakan oleh Allah pintu ilmu, sehingga kita dapat memaham, mengingat apa yang kita mutalaahi itu.
Baca itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kan situ. Nah, baca kitab lagi mutalah situ. Saya akan dibukakan Allah pintu paham, pintu ilmu. Zakarahul Habib Al-Munib Ali bin Abdurrahman al-Mashhur fi Lum'atin Nur wa rawahu anil Habib Al-Imam Umar bin Hasan al-Haddad nafa'allahu bihim. Faidatun ayati faidah pulang anil Habib Ahmad bin Hasan al-Attas radhiyallahu anhu idza arada al-mudhakkiru tadhkira aw arada at-tadrisa wa at-ta'lima yaqulu hadha ad-du'a Bismillahirrahmanirrahim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apabila menghendaki orang yang muzakarah, orang yang mengingatkan, at-tazkira akan mengingatkan, atau menghendaki orang yang mengajar akan mengajar, maka bacalah ini doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa anhu, dan daripada Habib Ahmad bin Hasan al-Attas nafa'allahu bih, qala, berkata beliau, man arada ayyudzakiran nas aw yu'allima ahadan, siapa-siapa yang hendak mengingatkan kepada manusia, dakwah umpamanya, atau mengajarkan kepada seseorang, fal yastahdir ahlad darki wa ahlal batin, hendaklah dia menghadirkan para aulia-aulia Allah subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan ahlad darki wa ahlal batin. Hadirkan dulu orang-orang yang mempunyai keistimewaan ilmu yang diberikan Allah kepada mereka. Wa yaqul, dan dia berkata, dusturakum ya ahlal darki wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur wa hum yamuddunahu wa yu'inunahu, mereka akan menolong dia dan membantu dia. Intaha aw kama qala. Faidatun ay hadhihi faidah an sayyidina al-arif billah al-Hasan bin Salih al-Bahar nafa'allahu bih li fahmil ilmi wal amali bihi wa adami nisyanihi raddidu hadha ad-du'a, untuk mempaham ilmu agar bisa mengamalkan ilmu, tidak lupa ilmu, hendaklah dia mengulang-ulang ini doa. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah ya arhamar rahimin. Faidatun ya hadhi faidah lagi manqulatun dinukil min majmu' kalamil Habib Ahmad bin Hasan al-Attas nafa'allahu bih wa hiya yurwa, diriwayatkan, anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki datang kepada Nabi, faqala ya Rasulullah inni katsirun nisyan fa'allimni syai'a, wahai Rasulullah, ulun ini orang yang banyak lupa, maka ajari ulun sesuatu supaya jangan lupa lagi. Faqala lahu, ujar Nabi lawan laki-laki tadi, qul inda kulli yaum, kata tiap-tiap hari, Allahumma ja'al nafsi mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi adha'ik wa tarda bi qadha'ik. Qala, berkata laki-laki tadi, famanasitu ba'da syai'an, aku tidak lupa lagi sesudah mengamalkan itu sesuatu juga pun.
Yaqulu dzalik, dia mengatakan yang demikian sehari salasa marratin 3 kali. Faidatuna hadi faidah li'adamin nisyan aidan, untuk tidak pelupa juga. Anil Habib Al-Arif Billah Ali bin Muhammad Al-Habashi nafa'allahu bih, qira'atu qawlihi ta'ala Bismillahirrahmanirrahim sabbihismi rabbikal a'la, sampai kepada qauli ta'ala sanuqri'uka fala tansa. Wa yukarriruha, dia ulang-ulangi itu 7 kali. Nah, jadi amalan-amalan yang supaya lekas paham, supaya jangan pelupa, itu perlu diamalkan. Kalau samuaan sebuting barang di antara